समस्त ज्योतिष प्रेमी बंधुगण को ये ज्योतिषिक आलोचना को मोर विनीत निवेदन। समस्ते आसंतु बसंतु हसंतु रसंतु शुणंतु गुणंतु मणंतु बुझंतु आउ सुझंतु। आपण जीवन रे ये ज्योतिषिक आलोचना केते प्रभाव पकाउची, केते सत्य केते मिथ्या होउची ए विषय रे किसी कमेंट दउनांती काहेकि मते टिके उत्साहित करूनांती काहेकि मते सिना टिके उत्साहित करिवे हेले मु आउ दी पद आगु बढ़िबी इथिरे आपनर क्षति कोन होउची। हां बंधु, एबे हमें सुनिबा जे आसंता काली 3 तारीख रविवार मेष राशि घात बार अशुभ दिन एणु दूरयात्रा निषेध। देह रोगग्रस्त हेब, कथार वजन रहिबनी, खूब चिड़चिड़ा लागिब, कलह होई पारे, आय अमलरे समस्या आसिब, अन्य मानक द्वारा कर्म कले किछि आय होई पारे, लाभ मात्रा कम हेब, प्रिय लोकंक व्यवहार असुख लागिब, घरे रहिले भी सावधानता अवलंबन कले भल। सकाळ 7:10 जाए अश्विन नक्षत्र 7:10 परठारु विचार अशुभ समय कार्यकारी हेब। एबे आमे वृष कथा बुझिबा। 3 तारीख रविवार वृष राशि पाई धन लाभ जोग अछि। यही सुजोग को अकर्मा हाथ छड़ा करिदेव बोली चाणक्य लिखिचंती। अकर्मा भूमिम निंदन्ति, मात्र बुद्धिमान कर्मठ मौलिक कौलिक शारीरिक पारिवारिक विकास पाई सुजोग को हाथ छड़ा कर न थांती। स्वास्थ्य समस्या नहीं, व्यय नहेब नुहे, जा हेबो ताहा नगण्य। सकाळ 7:10 परठारु कृत्तिका पाई शुभ, 7:10 जाए रोहिणी शुभ। कौन कहली, कौन सुनले, कौन बुझिले, कौन भाबुचंती? अकर्मा जदि अलस हेबे ये सुजोग आपणको हाथ छड़ा हो जीवो। बुझिले नहीं? सुजोग हाथ छड़ा जे करे ताकू मूर्ख कहती। आपण तो ज्ञानी ना। मिथुन राशि 3 तारीख रविवार मिथुन राशि धारी जनता सुसंवाद शुणिबार सुजोग पाइबे। ये खबर व्यवसाय वृत्ति व्यवसाय चाकरी जमी बा स्थावर अस्थावर संपत्ति संबंधी होई पारे। शुभ खबर, शुभ खबर आपण जा शुणिबे ता व्यवसाय संबंधी, वृत्ति संबंधी, व्यवसाय संबंधी, चाकरी संबंधी, जमी संबंधी बा स्थावर अस्थावर संबंधी संबंधी का पाई कौन खबर दरकार। जेणु लाभदाता चंद्र प्रसन्न, तेणु धन संबंधी शुभ खबर पाइबे। स्वादिष्ट आहार पाई शांति लाभ करिवे। प्रिय मित्रंक सह मधुर संलाप करि पारिबे। करि पारिले वाणिज्य व्यवसाय विशेष लाभ हेबो। सकाळ 7:10 जाए आर्द्रार शुभ, 7:10 ठारू मृगशिरार शुभ समय आसिबो। कर्कट कथा 3 तारीख रविवार कर्कट राशिर लोके मधुर व्यवहार करि न पारी बंधुंक सह मतांतर हेबे। तापरे से मनांतर रूप नेब, फलरे बंधु कमी जिवे। एहा ए जो मनांतर मतांतर ये परा आम जीभर खेल। आमे जीभ को जेमती चलेइबा सेमितिया शब्द बाहरिबो। जिह्वाग्रे मित्र बांधवा लेखा नहीं। जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम, जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी। हाँ, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा कही जानिले कथा सुंदर,
ବିନୟ ମଧୁର ବଚନ କହି ତୋଷିବା ଜନମନ ପା ଲେଖା ଅଛି। ବ୍ୟବହାରେଣ ଜାୟନ୍ତେ ମିତ୍ରାଣୀ ରିପବ ତଥା। ଏକଥା ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ମଧୁମୟ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ହେବ। ଆଜି ଏକ ସୁଖକର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦିବସ। ଏଣୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଖାଲି ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ 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 କହିବେ, ବଢ଼ିଆ କହିବେ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। ସକାଳ 7ଟା 10 ଯାଏ ପୁଷ୍ୟାର ଶୁଭ, 7ଟା 10 ପରଠାରୁ ଅଶ୍ଳେଷାର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖିବା 3 ତାରିଖ ରବିବାର, ସିଂହ ରାଶିର ଅସୁସ୍ଥ ଦିବସ। ଏମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ପେଟ ରୋଗ ବାହାରିବ। ଦେଖିବା କୋଉ ଯାଏ ଗଲା କଥାଟା। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ, ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହେଇପାରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଦୂରଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଆୟ ଅମଳ ପ୍ରାୟ ହେବନି। ହଁ, ଯଦି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଯାଇ କର୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ କିଛି ରୋଜଗାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସି ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ତ ବସିଥିବେ ଆଉ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ବସି ରହିବେ। କିଛି ରୋଜଗାର ହେବ। ସକାଳ 7ଟା 10 ଯାଏ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର, 7ଟା 10 ପରେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ। 3 ତାରିଖ ରବିବାର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ମଧୁର ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିନ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ 3 ତାରିଖ ରବିବାର ଏକ ଶୁଭ ମଧୁର ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିନ। ଆଜି ଯାଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଉ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ। ଯିଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ଯିଏ କର୍ମଠ ହବ, ଯିଏ କର୍ମରେ ମନ ଦେବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସେବା ବା ଚାକିରି ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଦେବ। ଆଉ ସେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଧନାଗମ ପାଇଁ ଆଦୌ ବାଧା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଏଣୁ ସାବଧାନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। 7ଟା 10 ସକାଳ 7ଟା 10 ଯାଏ ହସ୍ତାର ଶୁଭ ସମୟ, 7ଟା 10 ପରଠାରୁ ଚିତ୍ରାର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯିବା ତୁଳା ପାଖକୁ। ରବିବାର ତୁଳା ରାଶି, 3 ତାରିଖ ରବିବାର ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ନାଇମ। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ବସିବେ। 3 ତାରିଖ ରବିବାର ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକେ ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ବସିବେ। ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧ। ଏଇ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିବେ। ତୁଳା ରାଶିର କୌଣସି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅସଂଯତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବେ। ଧନାଗମ ଯେପରି ହେବା କଥା, ବ୍ୟୟ ଧାରା ସେଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଆୟ ହେବ ସେମିତି ବ୍ୟୟ ହେବ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ। କୌଣସି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ନାହିଁ, ଅଶୁଭ ନାହିଁ। ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ତୁଳା ରାଶିର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ସେ କଥା ଯେତେ ଗଣନା କଲେ ମୁଁ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଜି ଟିକେ ତିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ରିକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଆଜି ବିଚଳିତ ହେବ।
तथापि असंजत व्यवहार पाई आज मित्र संख्या कमिजिबे धनागम जेपरि हेबो व्ययधारा भी सेभଳି हेबो व्ययर आधिक्य पाई मन मस्तिष्क बिगिड़ीजिब एणु व्यवहार रे संयमता रक्षा करंतु। जदि तुला राशि लोक आज केही दुख पाए तापाई कौनसी ग्रह देवता बा पितृपुरुष दायी नुहंती आगुरु मु कहीदेली तेणु टिके चुप रुहंतु हसंतु दर्पण देखंतु मंगल हेबो। बिछा राशि 3 तारीख रविवार बिछा राशि अनुराधा नक्षत्र 7:10 ठारू सामान्य अशुभ विशाखार 7:10 ठारू शुभ ज्येष्ठार आय व्यय ठारू यथेष्ट अधिक हेबो रुचिकर खाद्य पाई खुशी हेबे आरामदायी शज्यारे मधुर निद्रारे शोईजिबे आय पंथा प्रशस्त रहिबो स्वास्थ्य समस्या नाही पूर्व ठारो आज स्वास्थ्य सुंदर दिसिबो मित्र संख्या वृद्धि हेबे नूतन आय पंथा मिलिजिबो आशा करुथिबा इंटरव्यू देइथिबा परीक्षार्थी माने आज पास करचंती बोली खबर शुणिबे आ केही केही अपॉइंटमेंट ऑर्डर पाइबे मोटामोटी बिछा राशि भल कौन से असुविधा नहीं बस। एबे धनुराशि 3 तारीख रविवार धनुराशि पाई अशांतिर वार्ता हेबो 3 तारीख रविवार धनु पाई आदौ भल नु अशांतिर वार्ता दिनटी बहु व्यय हेबो देह असुस्थ हेबो प्रिय लोक मधुर व्यवहार करिवेनी शत्रु माने परिहास करिवे खाद्य रुचिकर हेबनी निजे न जाई अन्य द्वारा कर्म क्षेत्र रे कार्य कराइले किछि आय अमल होई पारे नहले एथिरे बाधा बंधन जोग अछि ए दृष्टि कोणरू धनु राशिर लोके बाहर को न जीवा उचित दूर यात्रा निषेध। बस एबे आलोचना करिबा मकर कथा। मकर राशि महिला मानक पाई 3 तारीख रविवार घात चंद्र नूतन बंधु लाभ हेबो 3 तारीख रविवार मकर राशि पाई जाबतीय सुसंवाद आसीबो सुकर्म हेबो एमाने जदि सतरे न्यायवान धार्मिक और कर्मठ हेबे विधाता एमानकु एक एक सुना अंडा दिया कुकुड़ा धराई देवे। मकर राशि जो माने न्यायवान धार्मिक कर्मठ सत्यवादी परोपकारी सेमानंक हातरे आदि सुना अंडा दिया कुकुड़ा आम देखिया को पाइबू माने यही भली चरित्र संपन्न मकर राशि लोके आदि धन 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी मनी 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 आबे परसु जाबे परसु बाबू परशुराम पैसा क्या न करे काम यही भली एक अर्थपूर्ण जीवन आदि यही भली मकर राशि को मिलिबो। हाँ तेणु मकर राशि लोक माने अंततः आजिक पाई टिके न्यायवान सत्यवादी परोपकारी कर्मठ हो जातु ना सत्यता अनुभव करिवे। तेणु आज सबु दिगरु लाभ हेबो भल हेबो। अच्छा वृत्ति व्यवसाय सेवा व्यवसाय रे आदि दिनटी काम धेनु गाई परी समस्त कामना पूरण करिवे देह समस्या नाही तेणु उन्नति मूलक काम आउ हिताकांक्षी मित्र बंधु सांग सखा एमाने पाखक आसिबे बा फोन रे जोगाजोग करिवे मधुर व्यवहार करिवे आज ईप्सित पदार्थ पाई जिवे जा इच्छा करुचंती कामना करुचंती ता आज पाखक पळे आसीबो। बहुत दिन बाकिया जोठी बुड़ी जाउची जागु धार उधार देइचंती
ସେସବୁ ଆଜି ଫେରାଇ ଦେବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମକର ରାଶିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଲୌକିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ପାରମାର୍ଥିକ ସୁଖ ସବୁକିଛି ଅଛି ମକର ରାଶି ପାଇଁ। ଏବେ ଯିବା କୁମ୍ଭ ପାଖକୁ। 3 ତାରିଖ ରବିବାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଏମାନେ ଆୟକାରୀ କର୍ମ ପାଇଁ ଖଟି ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆଦୌ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକେ କର୍ମ କର୍ମ କର୍ମ, ଯେଣୁ ଲାଭ ହେଉଥିବ, ଲୋଭ ବଢ଼ୁଥିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବାଧିବନି। 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବେ, ଖାଲି ଆୟ କରିବେ, ଲାଭ କରି ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏପରିକି ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କାଲି କହୁଥିଲେ ଲୁଣିଆ, ଅଲଣା, ଆମ୍ବିଳ, ଆଜି ସେଇଆକୁ ଗିଳିଯିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ନଥିବ। ଏତେ କାମ, ଏତେ ରୋଜଗାର, ଏତେ ଲାଭ ହେବ କାର? କୁମ୍ଭ, ତମର ନାମ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଗର। ତେଣୁ ସକାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ରୋଗୀଙ୍କର ଆଜି ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ହେବ। ସକାଳ 7ଟା 10 ଯାଏ ଶତଭିସାର ଶୁଭ, ତା ପରଠାରୁ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଲାଭ ଓ ଲୋଭ ପାଇଁ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମିତ୍ର ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଭରପୁର ରହିବ। ଦିନଟି ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ। ମୀନ ରାଶି 3 ତାରିଖ ଦିନଟି ମୀନ ରାଶିଧାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲା ଭଳି ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି, ପରିସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଜାଣି ଏମାନେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ସମାଜରେ ଓ ପରିବାରରେ ଚଳିଲେ ଭଲ। ନହେଲେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକ କଟୁ କଥା କହିବେ, ଅପମାନ ଲାଗିବ, ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବେ। ଆୟ ଯାହା ହେବ ତା ଓନ୍ଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ, ମାନେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ପରିଜନ, ବନ୍ଧୁ ଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁ ଜନଙ୍କର, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର, ପରିଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ସହଯୋଗ ତୁମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସକାଳ 7ଟା 10 ଯାଏ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରର ଶୁଭ, ତା ପରଠାରୁ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ 2-4 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ କହୁଛି ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ କଥା କୁହାହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ 1 ପାଖରୁ। ଆଜି ତ 11ଟା ହେଲାଣି, 11ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲାଣି। ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଜୀବ, ଶରୀର, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ମନେ ରଖିବେ, ନିଜ ସାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିଜ୍ଞାସୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ବଢ଼ିବ, ଯଶ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆପଣ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଆପଣ ହିଁ ନମସ୍ୟ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ପୁଣି କାଲି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?